हाफ फ्राई ऑमलेट बना दीजिए, 2 देसी एक वाला। देखिए सॉस वगैरह आपको मिल रहा है साथ में। Is served with masala on the top and coconut chutney. Basically, appam is made from the fermented rice, very famous in South India. यू नहीं है का डाले और उड़ा और एक बड़ा नारियल उड़ा।
पाया मेरे को क्यों हटा दी नहीं बोलो ओके মন তাহলে আপনি কেজি হিসেবে কিনছেন কেজি স্যার কত করে কেজি কেনেন আমরা 40 এটা কি একটু দেখাইবেন এটা শুকনা ব্যাগ একটু খুলে দেখাইলে একটু ভালো হয় আচ্ছা আচ্ছা কি এটা শুকনা বাইল দুই গ্লাসে দেন যেটা বাবা বুঝতে পারছি बंदारी तो नहीं करे ভালো করে অর্ডার দিয়ে কত দেবো বাবু তোমার আমার মাছ 20 টাকা 25 টাকা মাছ ভাত 50 টাকা 45 টাকা মাছ ভাত চিকেন ভাত সবজি কত দাও চিকেন ভাত 50 টাকা সবজি তো কত হবে কি হবে अच्छा आप लोग आते हो हमें सही है माछ भात चिकन भात सब्जी
नुकसान का है। बोलो लीजिए सब पीजिए, वो करने दीजिए, आप पीते रहिए। भाई उठा, भाई उठा, अरे भाई उठा, जो भी उठा उठाते रहो। चल गए फोटोग्राफर लोग आ गए। उठा। ठीक है,